Assalamualaikum. Good morning everyone. So today I am at Pai Indah Wetlands. Today we are going to see the feeding of hippo, otter and crocodile, porcupine and tortoise. And then we are going to explore the parks to see the nature, lakes and the bamboo cultivation site for panda at Zoo Negara. Actually, we are late. At 10 o'clock there's feeding for hippopotamus, but we just missed it out. So when you come here, you need to go to the registration counter to get this pass. So we are walking to see the hippo. We managed to see the hippo. This is male or female? I was told that for a hippo, they eat 70 kilo of grass every morning. They will feed, and then 10 kilo of fruits. That's a lot of food for a hippo. We have finished watching the hippo, so we are walking towards the beaver. So our cousin is working here, so we're gonna meet him there. Hello! Can't find my cousin. It looks like we have missed the otter feeding. It is common for us to mistake otter with beaver, although they look similar, but they are different types of animal. Otter is a carnivore and it is related to whale family, and it has a slender and elongated body with a long and pointed tail. While beaver is a herbivore and it is related to rat family. It has a shorter and stockier body and it has a flat and paddle-like tail. Right now we are at the crocodile lake. It's located just opposite the hippo lake. So the feeding time for crocodile is at 11 o'clock. So we have like around 20 minutes to wait. So we just gonna walk around first. In Malay idiom they said, air yang tenang jangan sangka tak ada buaya. There is. Okay, look down. Baby crocodile. I don't know if you can see it, but over there there's some kind of movement. So we think that is the crocodile. Do you see the movement over there? I think we spot like four crocodile. Oh my god! This one is so close to us. But I think because we make some noise and every crocodile is coming toward us. There's like 1, 2, 3, 4, 5, 6. We are told that there is like 60 crocodile here. So there's two population, two kind of species of crocodile. But the one that is here in the Pai Indah wetland is species buaya tembaga, the copper crocodile. So every week they will only feed on Saturday and Sunday, around 30 chicken. If you want to come here, so do visit at 11 o'clock every Sunday and Saturday. I'm having a snack while waiting for the crocodile. This is my cousin Alif. He work here part time. Hi. So this morning actually when we wake up, don't really know what to do, and suddenly I think of, oh okay, why don't we go here? So since I got cousin here, so we just dropped by because our house is so close. Back there, the chicken for the crocodile is ready. There are two species of crocodile in Malaysia, which are buaya jejulung and buaya tembaga. Buaya julung-julung, dia punya mulut itu tirus dan panjang, dan dia cuma makan mamalia kecil sahaja. Tapi kalau buaya tembaga ni dia boleh makan mamalia hingga saiz sebesar lembu. Buaya kat sini biasanya bertelur pada pertengahan tahun. Bertelur pada pertengahan tahun di sekitar tasik ni, di mana dekat atas darat ni. Okey, biasanya kalau sarang buaya ni, kalau kita nak kenal pasti sarang buaya, biasanya akan ada sentiasa akan ada buaya yang menjaga sarang itu 24 jam. Okey, kalau kita halau macam mana pun dia tak akan pergi tempat lain. Okey, dan kita akan perasan tempat tu macam berbukit sikit, macam ada kesan gali. Okey, itu biasanya adalah sarang buaya. Okey, dia takkan tinggalkan sarang dia 24 jam, dia akan jaga. Kalau dia biasanya dia akan kalau dia nak pergi makan ke apa, dia akan berganti-ganti dengan buaya jantan. Okey, biasanya dia takkan tinggalkan sarang dia macam tu je, sebab dia takut pemangsa-pemangsa lain macam biawak dan juga burung ke akan datang kacau sarang dia lah. Buaya dia akan jaga 2 ke 3 bulan sehingga telur tu menetas. Okey, jantan betina telur tersebut ditentukan oleh kedalaman telur tersebut lah, sebab dia dipengaruhi oleh suhu. Okey, biasanya buaya jantan lagi besar daripada saiz buaya betina. Biasanya mulut buaya jantan lagi lebar,
Dan biasanya kalau buaya betina, mulut dia tu agak slim sikit. Dan dia saiz dia agak kecil sikit kalau buaya betina ni. Okey. Buaya kat sini kita bagi makan pada hari Sabtu Ahad dan juga cuti umum sahaja. Kita bagi makan 20 ke 30 ekor ayam. Pada hari Sabtu dan 20 ke 30 ekor ayam pada hari Ahad. Jadi boleh menampung bilangan buaya yang ada kat dalam ni. Okey, buaya kat sini kita kawal populasi dia Kita tak nak terlalu banyak buaya kat dalam ni sebab kita tak nak kos makanan kita meningkat dan juga habitat tu terlalu padat dengan buaya. Nanti akan menyebabkan konflik dalam habitat tu sendiri. Okey, buaya kat sini dia berbeza dengan buaya dekat zoo. Kalau buaya dekat zoo, kalau kita tengok buaya dekat zoo dia agak pasif sikit. Sebab kawasan keliaran itu kecil dan bila sentiasa asyik bagi makan, buaya tu akan mengalami obesity. Kalau buaya kat sini, kawasan keliaran itu luas dan dia boleh exercise, berenang sana, berenang sini. Jadi memang dia sangat agresif. Dia sama macam buaya dekat sungai-sungai dan juga tasik-tasik. Sangat liar. Okay. Buaya adalah binatang nocturnal. Biasanya pada waktu siang macam ni dia cuma akan mata dia tak akan nampak sangat dan dia cuma hanya akan berehat pada waktu siang. Tapi pada waktu malam dia akan memburu. Okey. Kalau yang mana yang tak dapat ayam, biasanya dia akan makan ikan-ikan yang ada dalam tasik ni dan juga burung-burung yang hinggap di sekitar tasik ni. Sebab kita ada banyak burung-burung macam burung undan, burung pucung yang mana yang akan hinggap dekat sekitar ni dan dia akan diburu oleh buaya ni lah. Setakat ni kalau ada yang mati dalam ni, kita akan rekodkan dan kita bila kita tengok keadaan buaya tu, buaya ni dia tak makan buaya tu. Dia akan biarkan macam tu je. Dan kita akan ambil, kita akan keluarkan daripada kolam ni lah. Paling besar 4 ke 5 meter lah. Umur dia lebih kurang 15 ke 20 tahun. Berada buaya ni dulu dimasukkan sini pada 15 ke 20. Sehingga sekarang lah. Dan mana-mana yang ada kes kat luar-luar dekat sekitar Semenanjung Malaysia ni yang bomber tangkap ke, Jepam tangkap ke, Pilitan tangkap, buaya tu akan dihantar ke sini untuk diletakkan kat dalam ni lah. Asalnya dulu ada 15 ekor je buaya dalam ni. Ada 60 ekor lah. Okey, untuk langkah-langkah keselamatan sekiranya buaya naik, tangan jangan lebih daripada pagar. Yang mana ada anak-anak kecil tu jangan letak atas railing sebab buaya takut railing tu runtuh. Dan buaya ni dia boleh menyambar sehingga separuh ekor dia boleh melompat sangat tinggi, dia boleh menyambar tinggi. Okey, jadi kalau buaya naik jangan tangan lebih daripada pagar lah. Besar. Tak nampak ni. Di sini. Tu ni. Bosya. Alright, so we have finished watching the crocodile feeding, so we are walking towards the horse stable. It's under repair maintenance right now, but there will be feeding for tortoise and porcupine. Datang ke kandang landak dan kura-kura. Okey, kat sini kita ada satu spesies landak dan beberapa spesies kura-kura. Okey. Dekat Malaysia ni ada 3 spesies landak. Landak raya, landak nibong, landak padi. Okey, kat sini kita cuma ada landak raya sahaja. Kalau landak raya ni merupakan spesies landak terbesar dalam keluarga landak lah. Kalau landak nibong dengan landak padi tu saiz dia lagi kecil dan duri dia lagi halus. Kalau landak raya ni duri dia tebal. Duri dia tebal dan saiz dia besar. Dia nampak helmet dah kecil tau. Okay. Helmet. Landak ni adalah binatang nocturnal. Binatang yang aktif pada malam. Sini dah kecil. Helmet kecil ni akan berehat dalam rumah dia lah. Biasanya kalau dalam hutan landak dia akan gali lubang. Dia akan gali lubang dan dia akan duduk dalam lubang. Okey. Kalau kat sini kita tak buat lubang. Sebabnya banyak lubang-lubang yang buat tapi kita dah roboh kan. Sebab kita tak nak kalau time kita bagi makan nanti pelawak tak nampak lah. Jadi kita buat rumah dia. Okey. Kalau waktu malam memang dia sangat aktif lah. Dia akan berjalan keliling kandang ni dan dia akan gigit batang-batang pokok, kayu-kayu. Landak ni mamalia, melahirkan anak dan menyusukan anak. Serta landak ni adalah binatang nocturnal yang mana kalau dalam hutan memang dia mencari makan pada waktu malam. Tapi kita ubah pada bagi makan ni waktu siang. Sebab waktu malam pelawat tak masuk dalam ni.
Okey, kalau kita tengok cerita senario dan cerita-cerita kartun, landak dia menembak duri dia. Tapi sebenarnya dia tak menembak duri dia. Dia cuma hanya akan mengembangkan duri dia apabila dia rasa terancam. Okey, semua tu adalah rekaan semata-mata. Oh, yang kecil ni dalam setahun dua. Kalau yang besar ni dalam 4-5 tahun lah. Sebab yang kecil, ada 3 ekor yang kecil ni semua lahir kat sini. Landak biasanya kalau dia melahirkan anak, dia akan melahirkan 2 ke 3 ekor. Kadang-kadang ada seekor lah. Tapi biasanya kalau dia melahirkan 3 ekor, biasanya yang akan survive seekor ataupun 2 ekor. Kalau nasib yang baik memang seekor je lah yang survive. Dia memang semula jadi macam tu. Tak tahu kenapa. Mak dia macam memilih sikit pun ada. Dia kadar daya hidup dia tu memang rendah sikit. Selain itu kita ada beberapa jenis kura-kura. Antaranya kura-kura besar ni. Okey, kura-kura besar ni ada radiated tortoise. Okey, radiated tortoise yang berasal daripada Madagaskar, Afrika. Di bawah masuk ke sini tanpa lesen dan permit yang sah. Jauh dia jalan. Jadi kita rampas dan kita letakkan kat sini. Kita tak boleh hantar lagi sebab kos untuk hantar sangat tinggi. Jadi kita tunggu hingga masa sesuai lah untuk kita hantar balik ke Madagaskar. Okey, ini adalah red foot cherry. Kura-kura ni berasal daripada Amazon, Brazil. Okey. Juga dibawa masuk ke sini tanpa lesen dan permit yang sah. Kat sini memang orang suka kalau kura-kura yang agak rare sikit ni sebab dia cantik dan juga dia ada ong lah. Kalau orang Chinese tu dia kata ada ong lah. Kalau kura-kura yang macam pelik-pelik ni sikit. Okey, ni adalah kura-kura Malaysia kura-kura katuk. Okey, kura-kura katuk ni. Dia macam topi askar ni. Okey, kalau kita nak identifikasi jantan betina kura-kura, kita kena tengok permukaan bawah dia. Kalau permukaan bawah dia adalah berlekuk sikit, dia ke dalam sikit, itu adalah kura-kura jantan. Tapi kalau rata, ni adalah kura-kura betina. Kalau waktu kecil tak perasan sangat, tapi bila dia dah besar baru kita perasan. Ini kura-kura Malaysia juga ni banding lonjong. Yang ni adalah red ear slider. Kalau kita tengok dekat pet shop, kura-kura ni banyak dijual dekat pet shop. Yang besar duit sili 50 sen tu. Yang besar duit sili 50 sen yang mana orang beli dalam akuarium kecil tu, tu adalah kura-kura ear slider. Biasanya masa kecil dia comel. Dia makan pun sikit, makan pellet sikit je, tapi bila besar macam ni dah hujung macam ni, orang akan buang dekat Malaysia, orang akan buang dekat tasik. Jadi dah banyak dekat Malaysia. Kura-kura ni berasal daripada US, Mississippi, US. Dibawa masuk ke sini untuk diperkenalkan sebagai binatang peliharaan lah. Tapi bila dah besar sangat, bila dah hodoh, orang dah tak mampu nak sara dia makan, orang akan buang dekat sungai dengan tasik. Jadi banyak dekat Malaysia sekarang ni. Ada banyak lah kalau macam Sungai Kelang ke, kat mana-mana tasik yang kita tengok yang bukan semua jadi ni, ada banyak lah boleh jumpa red ear slider ni. Tepi telinga dia ada warna merah. Next, we head to an open lake which are the habitats of wild crocodile. I will have to keep my voice low so that we won't be attracting the crocodiles. Now we are at restricted area. Only staff can enter. So because we come here with staff, so we get a special access to this place. So because there's a wild crocodile in this area, so we have to be careful. Here it used to be open access to the public for canoeing and bird watching because the lake is pretty big. And I was told that the sunset over here is so beautiful. So, but unfortunately, it's too dangerous to be accessed by the public. So it is not open now. And if you can see, at my back there is actually, if you see the black net, so it is actually a trap to catch the crocodile. They put a duck yesterday and the duck is gone. I mean, it means there is really crocodile inside this lake. Next, we visited a traditional Malay house which is located at the edge of the park in between two lakes. Inside this lake, there's a Malay house. If you're thinking of taking wedding picture, this is a perfect place. There's a swing, there's a lake, there's a rows of acacia trees, so it's a good place to take photo.
Next, let's head to the bamboo trail. Tapi dia Dua pagaran tidak jadi. kan buru nak bagi panda. Memang asalnya bagi panda ni semua bulu dalam ni semua bagi panda dulu negara. Oh yeah. Tapi Tak tinggi. majoriti banyak. Dia bantul. Yes. Ya, kalau sempat tadi bawa tunjuk bulu panda kat dalam. Tapi sangat jauh lah. Bulu ni serap. Kalau nak buat lauk tu kau kata ya. Oh, banyak. Ni setiap pulut ni nama bulu leleh lah. Okay, so right now we're at the bamboo section. This is actually buluh au, and it is cultivated for panda food at Zoo Negara. Here there's a lookout tower, but it is closed during our visit. If you want to watch bird, you can also bring your own binocular. On our way back, we stumbled upon a tree with a weird paw traces. Even the officers here didn't know what kind of animals climbing the tree. We have reached towards our end of our sightseeing in Paya Indah Wetland. If you like nature, animals, I recommend you to come here. It's nice come here to spend your weekend with the family. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe my channel, like, comment and share. See you again next episode.